बंधुगण नमस्कार। आज मुई स्वाधीनता तंत्र दिवस अगस्त 15 रे सोनपुर जिलार बारपाली जमीदारी स्वाधीनता आंदोलन उपरे मुई आपण मानकु जणे देवाके चाहूचे। आज स्वाधीनता संग्राम स्वाधीनता दिवस 75 वर्ष अमृत महोत्सव उपलक्षे मुई आपण मानकु बारपाली जमीदारी स्वाधीनता संग्रामी मानकर पहला परिचय करे दउछे। बारपाली जमीदारी एरिया रो बागदुली गाँव गौतिया श्री ईश्वर चंद्र पाणिग्राही कर नेतृत्व रे स्वाधीनता संग्राम आरंभ होइतिला। से स्वाधीनता संग्राम रे सागरपाली गाँव देव मिश्र, घासी मेहेर, कार्तिक मेहेर, टंकधर मेहेर, श्रीराम मेहेर, श्री भरत मेहेर एवं करुणाकर मेहेर मध्य तांकर संगे सहयोगी थिले। और अन्यान्य सहयोगी मानकर जेन माने थिले तांकर ना तो आमर पाखे नाइन, जेतकी मुई जानी छे श्रीयुक्त ईश्वर चंद्र पाणिग्राही डायरी रु बाहर करी मुई आपण मानकु कहवाके जाऊचे। 1942 मसीह भारत छाड़ आंदोलन ने मिसी थिबार गुनु आमर श्री ईश्वर चंद्र पाणिग्राही को फॉरेस्ट चाकरी करुथिबा बेले ताको सस्पेंड करागला। से नारायणपुर लछीपुर रेंज रे काम करुथिले। से आमर स्वाधीनता संग्रामी मानकर चिठी चाकरी रे थाइकरी स्वाधीनता संग्रामी मानकर चिठी पत्र देनलेन करुथबार मामला रे तांको चाकरी नु विताड़ित करेगला 1945 रे। एवं से इने लुगाबुणा आंदोलन हेइथिला सागरपाली रे। हस्ततंत्र आंदोलन रे भी मध्य से इने भाग नहीं नेतृत्व नहीं आंदोलन करथिले। तांकर संगे सागरपाली बाकी जेन भाई माने रहले समस्ते तांको सहयोग करथिले। आओ ई गाँ के प्रजामंडल आंदोलन रे भी ई सागरपाली बागदुली आमर बिसीमुंडा पंचायत रो लोक माने आंदोलन रे अंशग्रहण करथिले। इतिमध्य रे बुणाकार आंदोलन मध्य होइतिला एवं डीलर ठानु सूता लुटी आनी करी बुनाकार मान को बांटी देवार घटना ने सागरपाली हरिहरपुर आर 6 जन लोग भी कर्मी माने अटक बंदी थिले। से दिन सागरपाली गाँ के पुलिस फोर्स घेराव करी 3 दिन तक रखी दिला, तथापि माने खातरी नहीं करी एवं आंदोलन करी। खाली आज जेतकी जगार भी आपनकर स्वाधीनता दिवस पालन करा जाइए। खाली जेन ने देखले महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, वीर सुरेंद्र साय बड़ बड़ नेता मानकर नाटा सबू नेता मानकर मुहे आइछे। सोनपुरे भी एंता गुटे कैसी लोग नाइन जेनटा कि ग्रामांचल आंदोलनकारी जेन स्वाधीनता संग्रामी माने थिले तांकर ना रे किए पदे नहीं कही कि आज पर्यंत धन्य से 75 वर्ष हो गला स्वाधीनता पाइबार, किंतु सोनपुर एडमिनिस्ट्रेटिव पाखरे आज पर्यंत
ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ସହଯୋଗୀ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ମାନଙ୍କର ତାଲିକା ନାଇନ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା, ଧିକ୍କାର ଲାଗୁଛେ ଆଜି ଶାସନ ଇ ସରକାରର ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ଉପରେ ଯେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଡାଟା ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ମାନଙ୍କର ତାଙ୍କର ପାଖରେ ନାଇନ। ଖାଲି ଜଣାଶୁଣା ଯେନ୍ ସେ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ତରର ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ସାଙ୍ଗେ ଭଗତ ସିଂ ସୁଭାଷ ବୋଷ କାଁ ବୋଷ ଫୋଷ କରିକି ଯେନ୍ ଗୁଡ଼ା ଦୁ ଅଛନ୍ ଇନେ ଖାଲି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ବୋଇଲେ ଖାଲି ଆମର ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ଏତ୍କି ଲୋକକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆର୍ କାହାକେ ନାଇଁ ଚିହ୍ନି ମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ କିଏ ଥିଲେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମର୍ ଇନର୍ ଯେନ୍ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ହେଇଥିଲା ସେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ତାର ମୁଖ୍ୟ ସାକ୍ଷୀ ସାରଙ୍ଗଧର ଦାସ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଶତପଥୀ, ସତ୍ୟାନନ୍ଦ ହୋତା ଏମାନେ ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକ। ସେମାନେ ଆଗଧାଡ଼ିର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ବାଗଦୁଲି ଗୌତିଆ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିକରି ସଂଗ୍ରାମୀ ମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କଲେ ଏବଂ ସଂଗ୍ରାମରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଲେ। ତାଙ୍କ ନାଁରେ ମିଥ୍ୟା ମକଦ୍ଦମା ବି ହେଇଥିଲା। ରଜା ରାଜଦ୍ରୋହୀ ବୋଲିକିରି ଘୋଷଣା ବି କରିଥିଲେ ଏବଂ 1945ରେ ସେ ରାଜସ୍ୱ ଦେବାର ବନ୍ଦ କରବାର୍ ଲାଗି ସେ ଡାକରା ଦେଇଥିଲେ। ରାଜସ୍ୱ ବି ବାରପାଲି ମୌଜାରେ ଲୋକ ନାଇଁ ଦେବାର୍ ଲାଗି ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ଆନ୍ଦୋଳନ, ସୂତା ଆନ୍ଦୋଳନ ଏଇସବୁ ଆମର ଇ ଅଞ୍ଚଳର ସଂଗ୍ରାମୀମାନେ ସଂଗ୍ରାମ କରିଥିଲେ। ଇଟା ଯେନ୍ ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ ଜିନିଷ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ନାଇଁ ଜାନି। ଇତାର ଉପରେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଚିନ୍ତାମଣି ପାଣିଗ୍ରାହୀ ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ, ସେ ରାଜ୍ୟପାଳ ବି ଥିଲେ ମଣିପୁର। ନିଖିଳ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ସମିତି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ଭାରତର ସେବକ ସମାଜର ସେ ମଧ୍ୟ ମେମ୍ବର ଥିଲେ। ସେ ଆଜି ଯଦି ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଏମାନଙ୍କୁ ସେ ଚିହ୍ନି ପାରିଥାନ୍ତେ। ଖାଲି ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ଦିଦି ଆପଣମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ। ଖାଲି ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ ନୁହେଁ କି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ସେ ବାପୁ ନୁହନ୍ତି କି ସେ ତାଙ୍କର ଏକଲା ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନ କରିକି ଦେଶକୁ ସ୍ୱାଧୀନ ନାଇଁ କରି। ନାଥୁରାମ ଗଡ଼ସେ କହୁନ୍ କି ସୁଭାଷ ବୋଷ କହୁନ୍ କି ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ କହୁନ୍, ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ବି ତାଙ୍କୁ ବି ହଜାର ହଜାର ଲୋକ, ହଜାର ହଜାର ସୈନିକ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଆଜି ସରକାର ଚିହ୍ନି ନାଇଁ ପାରବାର୍। ଇ ଯେନ୍ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତାମାନେ ଥିଲେ ଇମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବି ସମ୍ମାନ ଦଉଛୁ। ମୁଇଁ ବି ମୋର୍ ତରଫରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଆଜି ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ଉପଲକ୍ଷେ ମୁଇଁ ଏ ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦଉଛେ। କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଇଁ ଆଜି ସରକାରକେ ଆରୁ ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲା ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭକେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛେଁ ଯେ ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେନ୍ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନେ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କମ୍ ସେ କମ୍ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇ ତାଙ୍କର ନାଁ ଟିକେ ହେଲେ କମ୍ ସେ କମ୍ ଗୋଟେ ମଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଯେନ୍ ମରଣାନ୍ତକ ସମ୍ମାନ ଟିକେ ଦେଇପାରିଲେ ସେଟା ଭଲ ହେତା। ଆଜିକାର ଜେନେରେସନ୍ ନୂଆ ଯୁବକମାନେ ଜାଣିପାରତେ। ଇଟା ହଉଛି ସୋନପୁର ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ଆର୍ ବର୍ତ୍ତମାନର ସରକାରକେ ମୋର ଅନୁରୋଧ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ ବିନକା ସୋନପୁର ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ପ୍ରଥମ
स्वाधीनता आंदोलन आरंभ होता वीर महाराजपुर रे। तापरे आरंभ है आमर सागरपाली रे, बागदुली सागरपाली रे। तापरे बिनका रे भी होता। सेते बेले आमर सेने चौकी जोर इने अंग नदी सियाड़े महानदी नदी पार होइकिरी नदी रे पहरी पहरी जाइकिरी भी चिठी पतर देन लेन आर विभिन्न प्रकार जोगाजोग स्वाधीनता संग्रामी मानकर संगे रखिथिले, संजोग रखिकिरी आंदोलन करुथिले। आमर ई एरियार आमर गाँव आमरी संग्रामी भाई माने। एणु मो आउर थरे अनुरोध करुछे एडमिनिस्ट्रेटिव के जे आपण दयाकरी ग्रामांचल गुड़िकर जेन स्वाधीनता संग्रामी माने थिले तांकर गुटे चिठा प्रस्तुत करुन आरु कम से कम तांकु टिके आगामी दिन रे सम्मान देवार लगी चिंता करुन। एतकी कहीकरी मुई अनुरोध करुछे। जय भारत माता, जय कौशल, जय कौशल।